Berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih kami berkumpul di sini untuk bisa memuji Tuhan. Bisa bukalah mata, bukalah hati, bukalah telinga untuk bisa dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom. Kumaha damang. Wilujung anjing, bukan anjing ya. Atas tuang. Selamat pagi Bapak Ibu di dalam terkasih Tuhan di anugerah. I send you greetings from our board and senior pastors from Covenant EFC Singapore. Saya menyampaikan salam dari pimpinan dari Gereja Covenant di Singapura. Special greetings from Pastor Kay Kyung and Reverend Tonio. Spesial salam dari Pastor Kay Kyung dan Tonio. Yeah, so Reverend Tonio bukan Jackie Chan. So we want to thank Anugerah for our many years of partnership between Covenant and Anugerah. Ya, ini adalah anugerah bagi kami selama bertahun-tahun ini berpartner bersama. And time really goes fast as our family had moved from Singapore to Bandung 8 years ago. Dan memang waktu berjalan sangat cepat, keluarga kami pindah dari Singapura ke Bandung 8 tahun yang lalu. Our children really love to live in Indonesia. Anak-anak kami sangat senang tinggal di Indonesia. And their Indonesian is better than my Indonesian. Dan bahasa Indonesianya jauh lebih baik dari saya. And I remember my youngest child, Elijah, was only 3 years old when he came here. Saya ingat anak bungsu saya, Elijah, itu datang ke sini ketika berusia 3 tahun. And like his father, he was really interested in cooking. Dan sama seperti ayahnya, dia sangat senang memasak. So when he was only 4 years old, he said, "Papa, can I help you cook?" Jadi ketika dia berusia 4 tahun, dia bertanya, "Papa, bolehkah saya memasak?" So I let him do small thing, like just beat the eggs. Jadi saya membiarkan dia melakukan hal yang kecil seperti memasak telur. But time after time, he started doing bigger and bigger steps. Tapi berjalan dengan seiringnya waktu, dia mulai melakukan hal yang lebih besar. And now 8 years later, he can cook an entire breakfast. Dan sekarang 8 tahun kemudian dia bahkan bisa memasak sarapan pagi bagi kami semua. So on October 1st August, he cooked this meal for breakfast for every member of our family. Jadi pada Agustus kemarin dia memasak makanan bagi setiap anggota keluarga kami. So this story shows you small steps can lead to big blessing. Jadi cerita ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang kecil itu bisa menjadi berkat yang besar. And what my son did for my family, it's what God desires for every disciple. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh anak saya bagi keluarganya, itu juga adalah apa yang Allah kehendaki bagi murid-muridnya. And I believe God has planted a seed or a desire in you to be a blessing in the kingdom of God. Saya percaya Tuhan sudah menanamkan kerinduan untuk setiap kita menjadi berkat di dalam kerajaannya. And this month is our missions month in Anugerah. Dan pada bulan ini khususnya pada bulan misi di Anugerah. And today's topic is think big and start small. Dan topik kita adalah berpikir besar mulai dari yang kecil. Let's all stand and read the scriptures together. Mari kita berdiri dan membaca firman Tuhan bersama-sama. From Luke chapter 16 verse 10 and Matthew chapter 13 verses 31 to 32. Let's all stand together and read together in Bahasa Indonesian by Ibu Grace. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. From these passages, silakan duduk. Silakan duduk. From these passages, we will learn 3 principles of starting small. Dalam perikop ini kita belajar 2 prinsip dari memulai dari hal kecil. And first, our small acts begin with a small step of faith. Jadi tindakan kecil itu dimulai dari langkah kecil iman. Second, our small acts can grow and multiply beyond what we imagine. Dan yang kedua, tindakan kecil kita dapat bertumbuh melampaui apa yang kita bayangkan. And thirdly, our small acts become part of something much bigger, God's mission. Dan yang ketiga, tindakan kecil kita dapat menjadi bagian
yang lebih besar, yaitu misi Allah. First, let's talk about our small acts begin with the small act of faith. Yang pertama, mari kita bahas tentang bagaimana tindakan kecil kita dimulai dari langkah kecil iman. The Bible says the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his feet. It's the smallest of all the seeds. Alkitab mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Again, this mustard seed is very, very small. Dan biji sesawi ini sangat-sangat kecil. So why does the kingdom of God like this tiny seed? Kenapa kerajaan Allah ini seumpama biji sesawi? Because one common theme in the Bible is God always focuses on the least, not the most. Karena satu tema yang utama di Alkitab, bahwa Allah itu selalu memulai dari sesuatu yang kecil. He focuses on the last and not the first. Dia selalu memulai dari yang terakhir, bukan yang pertama. God is always starting small to produce something much greater. Tuhan selalu memulai dari sesuatu yang kecil untuk menghasilkan yang lebih besar. It's very different from the values of the world today. Itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini. You know, on social media, the goal is to get thousands and millions of followers. Di media sosial, tujuannya itu adalah mencapai ribuan pengikut. But God's kingdom is not like that. Tapi kerajaan Allah tidak demikian. Jesus himself started very small. Yesus sendiri memulai sangat kecil. He didn't want thousands of followers. Dia tidak mendapatkan ribuan pengikut. He chose 12 simple men to follow him. Dia memang hanya ingin satu orang untuk mengikuti dia. Even in his miracles, he started small. Bahkan dalam mujizatnya dia memulai dengan hal He kecil. chose a boy with small fish and bread. Dia melayani seorang anak kecil dengan ikan yang kecil dan roti. Never underestimate small. Jangan pernah rendahkan sesuatu yang kecil. You know, friends, I believe God has a seed in your heart. Saya percaya Tuhan menaruh biji itu di dalam hati saudara. God plants a desire in every disciple's heart to do something for the church, for the community, or the marketplace. Tuhan itu menaruh sesuatu di dalam kerinduan di dalam hati kita untuk gereja kita, untuk komunitas kita. And many times we don't do anything because we think, I'm just a normal person. What can I really do? Dan seringkali kita tidak mau memulai sesuatu karena kita merasa saya ini hanya orang kecil, apa yang bisa saya lakukan? But today I want to share with you, if God has given you an interest to serve, take the first step. Tapi saya mau mengatakan kalau Tuhan sudah menanamkan kerinduan di dalam hati, ambillah langkah pertama itu. It could mean just praying for a coworker at work. Mungkin hanya berdoa bagi rekan kerja di tempat kerja. Or seeing a neighbor in need. Atau menolong tetangga yang membutuhkan. Something small. Sesuatu yang kecil. No one will know about it. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. But God knows about it. Tapi Tuhan tahu. You know, when I was 16 years old, ketika saya berusia 16 tahun, a missionary came and spoke at our church. Ada seorang misionaris yang datang ke gereja kami. And I was like, oh, that is so amazing to love the nations. Waktu itu saya berpikir, wah luar biasa mengasihi bangsa-bangsa. But what can I do? I'm only 16 years old. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya 16 tahun. But I took a small step of faith. Tapi saya mengambil satu langkah iman yang kecil. I began to pray for missions. Saya mulai berdoa bagi misi. I went on a mission trip. Lalu saya mulai belajar misi. I started making friends with international students in my city. Saya mulai berkenalan menjadi teman bagi mahasiswa internasional di kota saya. Small steps. Suatu langkah kecil. One of your members, Ibu Aileen. Mungkin saudara ingat Ibu Irene? She had this desire to bless schools in Indonesia. Dia punya betul-betul kerinduan untuk memberkati sekolah-sekolah di Indonesia. And her first step was to share this vision with her friends. Dan langkah kecil yang dia lakukan adalah membagikan visi ini kepada teman-temannya. We don't need to wait for something big. Kita tidak harus menanti sesuatu yang besar. Start with the small opportunity that God has already placed in your heart. Mulai dengan sesuatu yang kecil yang sudah Tuhan tanamkan di hati saudara. Small acts begin with a small step of faith. Tindakan yang kecil itu dimulai dengan hal yang kecil di hati. And God may grow that to bigger things. Dan Tuhan akan membesarkan hal itu. Our next principle is small acts can grow and multiply beyond what we can imagine.
Yang kedua, itu adalah tindakan kecil dapat bertumbuh melampaui apa yang bisa kita The bayangkan. Bible says when it grows, it's the largest of garden plants and becomes a tree. Alkitab mengatakan, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. So as this mustard seed gets water and nutrients, this small seeds grows bigger and taller. Jadi ketika biji ini diberi gizi, maka akan tumbuh dan lebih tinggi lagi. And this smallest of seed can become a tree of 3 to 5 meters. Dan bahkan biji yang begitu kecil itu akan tumbuh menjadi pohon yang tingginya 3 sampai 5 meter. From unseen to big. Dari yang tidak terlihat menjadi begitu besar. How did it become this way? Bagaimana bisa seperti itu? Again, just for plants, you need the right environment and you need time. Untuk bisa bertumbuh perlu lingkungan yang cocok dan juga waktu. When we take small steps of faith, if we continue to grow, remain faithful, God can bring the growth. Kalau kita mengambil langkah yang kecil lalu kita setia, maka Tuhan yang akan menumbuhkan. But this growth is never instant. Tapi pertumbuhan ini memang tidak pernah instan. It takes 3 years for this mustard seed to become this tall plant. Perlu 3 tahun untuk biji sesawi ini bisa tumbuh. It takes time and intentionality. Butuh waktu dan kesengajaan. You know, when I first came to Bandung, Ketika saya pertama datang ke Bandung, I started attending Grace Community Church, GCC, Jalan Sutami. saya mulai datang ke GCC yang di Sutami. And they asked, how can you help us become more disciple making in our church? Dan saya ingin rindu untuk menolong memuridkan di gereja. I said, I don't know what to do. I'm not a pastor. I can't change the church overnight. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya bukan gembala dan saya tidak bisa mengubah sesuatu dalam satu malam. So we followed the principle of starting small. Jadi saya membawa prinsip memulai dengan hal kecil. We just asked the church, give us 5 men and 5 ladies who want to grow in discipleship. Jadi saya minta ada 5 pria dan 5 wanita yang bersedia bertumbuh dalam pemuridan. So they chose 5 Hamba Tuhan majelis to join to make what we call a leadership mentoring group. Jadi kami membentuk leadership mentoring group yang terdiri dari 5 orang. It wasn't a ministry, it wasn't a program, it was simply growing together as leaders. Itu bukan program, tapi itu adalah suatu perkumpulan bersama. And we met this group for 3 years, every month consistently. Jadi secara konsisten kami bertemu dengan grup ini selama 3 bulan. And the goal was to share life 3 tahun. together and grow as deeper leaders in the church. Dan tujuannya itu adalah bertumbuh bersama sebagai leaders di gereja. To provide that right environment to grow. Untuk bisa menyediakan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. And after 3 years, we felt it was time to grow some more. Setelah 3 tahun kami berpikir harus berkembang dengan lebih lagi. And we multiplied from 2 groups to 5 groups of leaders. Kami berkembang dari tadinya 2 kelompok menjadi 5 kelompok. And we grew this environment of learning and growing together as leaders. Jadi kami memunculkan lingkungan untuk bisa bertumbuh. So 3 years later, Dan 3 tahun kemudian just this July, we multiplied again. kami menjadi lebih banyak lagi. From 5 groups to 9 groups. Dari 5 kelompok menjadi 9 kelompok. So the goal is all the leaders in GCC are being discipled and discipling others. Jadi tujuannya adalah agar setiap pemimpin itu menjadi murid dan memuridkan yang lain. So this goal was not to grow a ministry, but to grow disciples. Jadi tujuannya bukan membesarkan pelayanan, tapi menghasilkan murid. And by God's grace, this has changed the culture in the church. Dan akibatnya itu mengubah budaya di gereja. But maybe you are in ministry as well. Mungkin saudara juga ada dalam pelayanan. But there seems to be no growth in numbers. Tapi saudara kayaknya nggak ada pertambahan jumlah. But follow not on adding numbers, but follow on growing in the Lord. Tapi yang fokus itu memang bukan menambah jumlah, tapi bertumbuh di dalam Tuhan. And if we focus on growing, God will add the numbers. Dan kalau kita fokus pada bertumbuh, maka Tuhan yang akan menambahkan jumlah. Continue to start small and build deep. Mulailah dengan hal yang kecil. Thirdly, our small acts can become part of something even bigger. Yang ketiga, tindakan kecil dapat menjadi bagian dari yang lebih besar. Notice the verse ends that says the birds come and perch on its branches. Kita lihat bahwa burung-burung itu berkembang.
This is a very weird way to end a story. Ini adalah sebuah cara yang aneh sekali untuk mengakhiri sebuah kisah. Because the story could end with the full-grown tree. Karena itu akhirnya menjadi sebuah pohon yang besar. Why talk about birds? Kenapa bicara tentang burung-burung? So why would Jesus talk about the birds landing on the branches? Kenapa Yesus bicara tentang burung-burung yang bersarang pada cabang-cabangnya? Many scholars think that the growing tree represents the Israelites. Banyak yang berpikir bahwa pohon yang berkembang itu mewakili orang Israel. And as Israel grows, the church of Israel grows. Dan seperti halnya orang Israel yang berkembang, That the birds represent the Gentiles. sementara burung-burung itu mewakili orang-orang non-Israel. That the kingdom of God includes the Gentiles and the Jews. Jadi kerajaan Allah itu meliputi orang Israel tapi juga orang-orang non-Israel. So as the kingdom of God expands, we are to welcome other groups into the kingdom of God. Jadi berbagai kelompok itu datang kepada kerajaan Allah. And again, this is the same image in Romans 11. Dan ini adalah gambaran yang sama di Roma 11. You can read it in Indonesian, Romans 11, verses 17 to 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu bangsa-bangsa lain sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar dan getah pohon zaitun. So again, the olive tree represents the nation of Israel. Jadi pohon itu melambangkan bangsa Israel. And God desires the branch of the Gentiles to be grafted to be included. Dan Tuhan menghendaki agar bangsa-bangsa lain bisa ikut bertumbuh. So this is consistent with God's mission's heart. Jadi inilah yang ada di dalam hati misi Tuhan. The kingdom of God is never for one ethnic group or for one nation. Jadi kerajaan Allah itu tidak pernah hanya untuk satu ethnic group atau satu bangsa saja. Therefore, all our ministries, all our actions must lead to be more kingdom-minded. Karena itu semua tindakan kita harus betul-betul mengacu kepada kerajaan Allah ini. More missional, Harus lebih bersifat misional, more cross-cultural. lebih lintas budaya. Not just building our church, but to bless the nations. Jadi tidak cuma menumbuhkan gereja saja, tapi memberkati bangsa-bangsa. Our church in Singapore started as a Chinese church. Gereja kami di Singapura itu dimulai sebagai gereja Tionghoa. And we focused on reaching the Chinese in our city. Dan fokus kami waktu itu adalah menjangkau orang-orang Tionghoa di kota kami. But God has given us a heart to expand to all nations. Tapi Tuhan sudah memberikan hati untuk bisa berkembang kepada bangsa-bangsa. We began reaching out to the Japanese in Singapore, the Bangladesh in Singapore, Untuk menjangkau orang-orang Jepang yang ada di Singapura, orang-orang Bangladesh yang ada the di Singapura. Filipinos in Indonesia, Filipinos in Singapore, the Indonesians in Singapore. Juga untuk orang-orang Filipina maupun orang Indonesia yang ada di Singapura. Because we want our church to be full of other nations. Karena kami ingin gereja kami itu dipenuhi oleh bangsa-bangsa. And now we've sent our own members overseas as missionaries. Dan kami mengirim anggota-anggota kami ke luar negeri sebagai misionaris. We have our own members in Nepal, Kami juga ada anggota-anggota kami di negara Nepal, in Japan, di Jepang, in Indonesia. di Indonesia. And a few months later, we'll be sending more missionaries to Taiwan. Lalu berikutnya juga akan mengirim lebih banyak misionaris ke Taiwan. Our church started small, 17 members. Gereja kami dimulai kecil, hanya 17 orang. But now God has grown us. We must bless the nations. Tapi sekarang bertumbuh karena kami ingin memberkati bangsa-bangsa. And I pray Anugerah will be the same. Saya berdoa agar gereja ini juga seperti I itu. pray for the day where your members will be sent to the nations. Saya berdoa agar anggota-anggota saudara itu bisa dikirim ke bangsa-bangsa. To Japan, to China, to Bangladesh. Thailand, ke China, ke Bangladesh. Amen? Amin. There's a story of a young Indonesian woman named Ekawati. Ada cerita tentang seorang wanita muda yang dari Indonesia bernama Ekawati. She moved to Singapore to work as a helper. Dia pindah ke Singapura untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. And she had a very kind boss. Dan dia punya bos yang sangat baik. Again, at this time, Ekawati was not a follower of Jesus. Waktu itu Ekawati bukan pengikut Yesus. But Veronica invited her to church. Tapi Veronica lalu mengundang dia ke gereja.
And she joined an Indonesian small group. Lalu dia bergabung dengan kelompok kecil orang Indonesia And here she became a follower of Jesus. dan lalu menjadi pengikut Kristus. Even though she's not educated, Walaupun dia bukan orang yang terdidik, she served in small ways. dia melayani dalam hal-hal yang kecil. She brought food, sometimes she led a song. Dia membawa makanan, kadang dia memimpin lagu. But unfortunately, her contract ended and she had to return to Indonesia. Tapi kontraknya berakhir dan dia harus kembali ke Indonesia. And she prayed, what can I do when I return to Indonesia? Dan dia berdoa, apa yang bisa saya lakukan ketika saya kembali ke Indonesia? And God gave her a vision that she wants to help children. Tuhan memberinya visi di mana dia ingin menolong anak-anak. But she said, I'm just a simple helper. I have no education. What can I do? Tapi dia berpikir, saya cuma pekerja rumah tangga biasa, saya tidak punya pendidikan, apa yang harus saya lakukan? But somehow when she returned to Indonesia, God gave her a ministry. Tapi ketika dia memulai, She began to become a minister in Sumba. lalu dia akhirnya menjadi pelayan Tuhan di Pulau Sumba. And she was able to plant churches and start a preschool in Sumba. Dia bisa mendirikan gereja dan bahkan mendirikan TK di Sumba. And she began to grow and grow. Ketika dia mulai bertumbuh dan bertumbuh. And just 2 months ago, she graduated with a degree from Christian education. Dan 2 bulan yang lalu dia akhirnya lulus dari sekolah teologi. And now she has moved to Batam Dan dia sekarang pindah ke Pulau Batam. to serve the scavenger families, the pemulung, there. Dan di sana dia menolong pengungsi. It all began with a seed in her heart to serve. Dan itu dimulai dari sebuah kerinduan kecil di hatinya. God uses our small acts of faith to bless the nations. Tuhan menggunakan tindakan-tindakan kecil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. I want to end with a short testimony of how God uses a small act to bless the nation of Japan. Saya ingin membagikan sebuah kisah tentang bagaimana tindakan kecil bisa memberkati negara Jepang. So in Japan, it's not as acceptable to be different. So this is God's story. I had an opportunity to go to America for 1 year as an exchange student when I was 16. And I had my first host family and they were Christian. They were very artistic, very funny. My host father, he had like tattoo on his arm and he has skinhead and he loves rock music. They were just so real. They were just loved on me just like their own daughter. Both my parents are wonderful. They're loving, but their marriage didn't go well. So when I was 9 years old, they got divorced. Because of my background with my family, it was so surprising to see such a strong, loving, beautiful marriage and family. So I started to ask them questions after school, almost every day. Christian, Rhonda, why are you guys so loving? Why are you guys so nice to me? And they always said, because Jesus is in the middle of our marriage. And I was like, I want to know more about this God. Because I grew up in Japan, I'm Japanese, my family is not Christian, none of my friends are Christian. I was scared because I thought I'm gonna be separated from my friends and family. During the same year, my tutor invited me to her wedding one day, and it was actually at Japanese church. It was a very new experience to me because there were many Japanese Christians and people were singing worship in Japanese, and I was shocked because I thought
Christianity is only for white people, nothing to do with me, Asian girl. But I felt so drawn to this community. When I went to Sunday service, I was just sitting on the bench by myself, and the pastor came and sat next to me, and he just simply asked me, Mayu, do you believe that he loves you? And there was no question in my mind. The answer was yes. My heart was full of his love, and I decided to accept him as my only savior. Not one of them, but my only one. This town, this place, Minami, is so special to me. This is where I grew up. The concept of Friday Terrace is to love your neighbor as yourself. And I wanted this place to be like a bridge where my friends, my neighbors, and more Christians get to know each other and build a relationship. So about the time when I started, God was already also providing me a wonderful helper and a supporter. And his name is Levi. My name's Levi, I'm a missionary and I'm from the UK. Yeah, so here's how to explain, but every Friday, like this place, it's called Friday Terrace, and it's sort of like an open space in the community. We have like a random kids corner of games. I'm bringing in some like kind of manga for people to read. We have kind of coffee we create. Some people can play on like keyboard or like guitars. People just want to hang around. Like often kids kind of gather in this middle, and we have to kind of throw them up and down on a beanbag, and or we go to the park across the way to just play with kids. And through that kind of give people the opportunity to just naturally interact with Christians. There's myself here and Mayu, other missionary friends who have come along to help out, and giving those kind of creating that space for those conversations to happen. When we started Friday Terrace, a lot of missionaries came here to help, and it just changes the atmosphere of this place. Sometimes Japanese people open up their heart more towards missionaries from America, UK, different countries. What motivates you to do this? Are you still afraid of what people might think? God gives us this heart because we want to share this good news with people. It's like I want my friends, my family, the loved one to be free. もうイエス様がいるから、もういたらもう怖がるものは何もない。それはあなたの力じゃなくて聖霊の力だから。It's God doing it. It's not us doing it. So if He lives in us, there's nothing to be worried. God uses a small act of kindness from a family to do missions in Japan. Amen? Let's bow our heads. Mari kita berdoa. The word of God has been preached, Firman Tuhan sudah berhenti, and God wants to take a moment to reflect and recommit to Him. dan Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk memberikan kembali hati kita kepadanya. I want to ask the pianists to come up and just have a time of reflection and commitment to the Lord. Saya minta untuk pemusik untuk datang, untuk bisa menolong kita berefleksi. And as they come, I want to just ask us one question.
Dan sambil menanti pemusik, saya ingin bertanya satu pertanyaan. I believe God has given us, some members today, a seed to serve in God's mission. Saya percaya Tuhan sudah menanamkan satu kerinduan kecil di dalam hati setiap kita untuk misi. I believe in every church God has given an interest or a seed to serve the people in missions. Saya percaya di setiap gereja Tuhan sudah memberikan hati untuk bisa melayani misinya. And as you hear the story about how we can take one step to serve in the Lord, Dan setelah saudara mendengar bagaimana langkah kecil itu menjadi langkah awal untuk melayani misi yang lebih besar, and God is asking us today, will you take that one step to serve? karena itu pertanyaannya, maukah saudara memulai sebuah langkah kecil untuk melayani? To do something small to bless the nations. Melakukan sesuatu yang kecil untuk memberkati bangsa-bangsa. And if that is your desire, say, Lord, use me. Kalau itu yang jadi kerinduan saudara, katakanlah pada Tuhan, Tuhan pakailah saya. I'm willing to take that small step to serve and to do something small in missions. Saya ingin bisa melakukan sesuatu yang langkah kecil dalam misi. Maybe it's to pray. Mungkin hanya berdoa. Maybe it's to develop friendships. Mungkin untuk mengembangkan persahabatan. But you're willing to take that one small step of faith today. Tapi kami bersedia untuk mengambil satu langkah kecil pada hari ini. If that is your desire, say, Lord, I want to make a small step to serve in missions. Kalau itu yang adalah kerinduan hati saudara, katakan pada Tuhan, With your eyes closed, Tuhan, aku mau mengambil satu langkah kecil I'm itu. going to count to 3. Tutup mata saudara, saya akan menghitung dari 1 sampai 3. And at 3, you just raise your hand Lalu saudara angkat tangan. to say, yes, I want to take a small step of faith. Dan katakan, ya saya mau mengambil langkah kecil dari iman. To grow. Untuk into bisa service. bertumbuh. 1, 1, 2, 3. Just raise your hand. Angkat tangan saudara kalau saudara mau mengambil satu langkah kecil itu. Heavenly Father, Bapa yang di surga, all of us are not qualified. tidak ada satupun dari kami yang cukup baik. You don't ask for talents. Karena itu kami meminta talenta. You just ask for faith. Kami juga meminta iman. Faith as great as a mustard seed. Iman sebesar biji sesawi. Use us, Lord. Gunakan kami Tuhan. That one step of faith Supaya ketika kami mengambil satu langkah iman itu, so that we can bless the nations. maka kami bisa memberkati bangsa-bangsa. Starting in Indonesia Memulai suatu misi and to the nations. bagi bangsa-bangsa. In Jesus' precious name. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen.